So हमला गेम खान अलप देखाइ दियो 6 to 99 years खान আছে wild webs আছে animals character खान आइबो 2 to 4 players family game আছে ভিতৰ কাৰ্ড আছে আৰু ইটোলা কি স্কিল তো process planning আছে observation আছে strategizing আছে decision making আছে আৰু ইটো বাচান খান বেছি ভাল আছে ইটো গেম ইটো ভিতৰ আপনি পাবো কাৰ্ডছ আৰু ইটো পাছতে 10 আৰু animals character और ये बोर्ड আছে गेम बोर्ड अपनी कॉर्नर 10 দিব পাৰে এটো কোন মানুহ 10 দে ফার্স্ট পং দিব এটো মানুহ গেম লা উইনার এটো প্রাইস 999 আছে বেশি ভাল গেমস আছে স্কেলমেটিক ক্লাস এটো আৰু একটা স্কেলমেটিক ব্র্যান্ড লা আছে এটো 3 to 7 years কানি আছে ডট উইথ ম্যাগনেট ক্লা এটো ক্যারেক্টার দে টচ তালু এটো টচ তো ম্যাগনেট টচ আছে রিইউজেবল ম্যাগনেট টচ আছে 300 plus color magnetic dot আছে ভিতরে বক্স ভিতরে আর 5 পিকচার আছে আর 1 imagination board আছে imagination board मतलब ಇದು blend board black आयो ಇದು द किला character अपनी ला imagine भाई बनाओ पारो नहले ಇದು box तीन আছে ಇದು box ला according भी बनाओ पारो ಇದು पहचान गाने बेसी हेल्पफुल हो इलोले गेम सी रे एकटा আছে पहचान ला इंटरेस्ट और ಇದು गेम्स खेली खेली ना बेसी लर्न भी हो इतुला की स्किल আছে fine motor আছে focus attention creative thinking spatial reasoning আৰু observation আছে আৰু sequence আছে এটো ডাঙৰ মানুহ কানকানি আছে আসলটো নলে এটো 7+3 আছে কোন 7+ পেক লো কৰে এটো ফ্যামিলি গেম আছে এটো বেছি ভাল আছে 2 to 12% মানুহ খেলিব পাৰো কোন খেলিব পাৰে এটো 7 years পেক খেলিব পাৰে বাট I think itu 10+ pe kilo paro ni kumula sabra itu bitor ekta game board pawo aro 104 players card pawo 135 marker chip pawo itu instruction box bhi pai jao bitore simple game se sequence itu la price to apni ni moi dekra 1499 itu la price apni manu ne gift kuru kino pare और नेक्स्ट इटु আছে एथेलो तो इटु चिप्स दुईटा साइड ते ब्लैक और व्हाइट एकटा कलर है एकटा साइड ते व्हाइट एकटा साइड ते ब्लैक है इटु फ्लिप कराला আছে इटु बेसी ভাল गेम আছে इटु भिडियो तो समझाव ना पारे आपने किनुला हले ভাল बा समझाइ दिउ 7+ एज ग्रुप पनि আছে इटु আছে ना ग्रीन बोर्ड ते देना है इटु प्ले बोर्ड আছে इटु आपने इटु व्हाइट देखि আছে और एकटा कॉर्नर ते ब्लैक तो इटु ब्लैक ला पिछरे মই আৰু হোয়াইট একটা লাগি দিছিলে ইটু ব্ল্যাক পি তো হোয়াইট তে ফ্লিপ হৈ যাব তো ইটু না কুৰিনা কোন পিছি ডাঙৰ কোন পিছি লাইক ফ্লিপ কৰিব পাৰে নিটুলা কালাৰ দে মইলা ব্ল্যাক হলে মই ব্ল্যাক তে পিছি ফ্লিপ কৰিছিলে মই জিতি যাও না ইটুলা গেমস ৰুল আৰু আপনি কিনিছে বুলি বি ইনস্ট্রাকশন বুক পাই যাও নহলে তাতে কিনুলা আদমি ভাল বা সমঝাই দিব এটো বেছি ভাল গেমস আছে এটো এটোলা প্রাইস তো 599 আছে এটোলা প্রাইস और ये 4 to 9 years खाने আছে foil fun আছে তাতে এনা ক্যারেক্টার আইবো এটো ফর্মুলা আছে এটো বি ম্যাজিক্যাল আর্ট এন্ড ক্রাফট অ্যাক্টিভিটিস আছে এটো ফর্মুলা আছে এটো ক্যারেক্টার ওলাই কিনা এটো বোর্ড তে লাগাও প্লেন বোর্ড তে লাগাইনা এটো ফয়েল কালার ফয়েল দাও কালার লাগাই না যাও আর এটো ক্যারেক্টার বানাও এটো ভিতরে 100 colorful foil আছে 100+ foam sticker আছে 10 pictures jonas দেখছনা এটো ওলাবো ওলাইনা এটো কালার sticker টা প্লেস করো আর ইনা হই যাব তো 10 picture আছে 100 colorful foil sheet আছে और 100+ foam sticker আছে foam sticker এটো ক্যারেক্টার লা এটো ফর্ম দো লাইন পেজ করিনা এটো বটে পেজ করিনা এটো কালার ফিল করিনা আর এটো লাগাও এনা কালারফুল
পাচান খানি বেছি ভাল আছে এইটো আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট এইটো এইবিলাক কি স্কিল আছে ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং ফাইন মটৰ স্পেচিয়েল ৰিজনিং আৰু ফ'কাছ এণ্ড এটেনশ্যন আছে প্ৰাইচ আছে 999 আছে গিফ্ট খানি বি মানুহকে দিব পাৰে আৰু নেক্সট আছে দ্য এনিমেলছ এলফাবেট 26 puzzles আৰু 26 letter আছে 3 to 6 years পাচান খানি আছে এইটো দুইটা পিস puzzles নাবি ক'ব পাৰি price তো 499 না এইটো puzzles বেছি ভাল আছে এইটো পাচান খানি বেছি ভাল আছে তুলাবি কি স্কিল তো চাব পাৰি mental processing observation special reasoning না খানা itu ekdam bhal game rapid tramples 6 to 99 age group khani ase itu da apni ekta dice pao aro card to age players to 2 to 5 players khilo paro itu bitor apni ekta card pabo aro itu timer ase dice aro itu taiste color dina ase itu color tui roll kora kundu color olai itu color la card pick koro itu color la card pick kona itu color ki question ase itu ola ola khani to apni itu question answer dole khani itu letter card pick koro letter card te s pe start korai animals la naam ko noile jaga la naam ko ina ase itu bi bishi bhala itu bi Mapology আছে India with capitals itu puzzles আছে itu puzzles bonai jao kundu te kunla capital আছে itu flag bi lagai na itu bacha khan la general knowledge improve kori na la game pa itu re monuments of India la ase itu la price to 225 ase nale itu tamola puzzles te free pai jao itu pura puzzles inas itu ena train grow aro itu flag lagai na jo capital de kundu state la ki capital itu flag lagao nam flag te nam likina itu pura board te na aibo itu board te banai na jo price to ase 499 aro itu strike 4 itu connect 4 ena bi color aibo red aro yellow itu ina game board to ina ase stand tare duijon manu khelibo paro 6 plus age la ase kundu age group khelibo paro 6 plus itu games rules ase ina vertically apni itu board te na aibo board ina ase game board bitor stand de itu do na vertically 4 hole 4 connect koise nole another 4 connect koise nole another 4 connect koise kun 4 first connect ko pare itu game law winner nas pisi interesting game ase instruction pai jao nole mokhan store da me apni instruction dio social skin love problem solving itu kana ase itu game na strategies itu la price ase 499